ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଉଷ୍ଟା ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପାଦକ ସଭାପତି ଆଉ ତାଙ୍କ କମିଟିର ପ୍ରତି ସଦସ୍ୟ ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାଠ ପୁସ୍ତକ ଓ ପରୀକ୍ଷା ବାହାରେ ଥାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଖାଲି ପାଠ ପୁସ୍ତକର ଶିକ୍ଷା ନେଇ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରଇଂ ଟୁ ପେଣ୍ଟିଂ ଟୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟୁ ସଙ୍ଗ କରିବାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ସ୍ପିରିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଲିଡରସିପ୍ ମିଳୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବେଟର୍ ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ରହୁଛି କଲଚର ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଓଷ୍ଟାର ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ସଂଘକୁ ଯେ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିବାରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ଯାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତା ଦେହରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। ଏ କଟକର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଟକ ହେଉଛି ଐତିହ୍ୟ ସହର, ସାଂସ୍କୃତିକ ସହର ଆଉ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଏ ସହର। ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। କେଶରୀ ପ୍ରଧାନ, ସଭାପତି, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଉଷ୍ଟା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ? 42ତମ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଖାଲି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦାବି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି ଅର୍ଦଳି କରେ ନାହିଁ। ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ଟେଷ୍ଟ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କିଭଳି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀ ବିକାଶ ହେବ ତାର ଟେଷ୍ଟ ପେପର ଲବ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର 314 ବ୍ଲକ ଏବଂ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ସେମାନେ କିଭଳି ଆଗେଇବେ, କିଏ ଗୀତରେ ହେଉ, ନାଚରେ ହେଉ, କିଏ କବିତା ଲେଖନରେ ହେଉ, କିଏ ଗଳ୍ପ ଲେଖନରେ ହେଉ, ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା ହେଉ, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ହେଉ ବା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଟେ ହେଉ, ସିଏ ତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀକୁ ଏଠି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ଉଷ୍ଟାର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ଆମର ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମେୟର ଅଛନ୍ତି, କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ମେୟର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆଜି ଆସିବେ କଟକ ସଦର ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଏବଂ ଆମର ପ୍ରକାଶ ଆଉଥରେ କହିବା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଅତିରିକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଗଣ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଓସେବାର ଜଏଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଆଡ଼ିସନାଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବି ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛୁ ଯେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଆମର ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉଷ୍ଟାର ଇଏ ହେଉଛି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନା ସମୟ ପରଠାରୁ ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲରେ ମୋବାଇଲଟା ଗୋଟେ ସୁଫଳ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲଟାକୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅନେକ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖେଳରେ ସେମାନେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ ବି କଲେଣି। ଆମେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲର ଉପକାରିତା ଏବଂ ମୋବାଇଲର ଅପକାରିତା, ତା'ର ବ୍ୟବହାରର କେତେ ଉପଯୋଗୀ ହେଉଛି, ତା'ର ଅପବ୍ୟବହାରରେ କେତେ ଉପଯୋଗୀ ହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ତାକୁ ଆମେ ବୁଝାଉଛୁ, ବାରମ୍ବାର କରୁଛୁ ଏବଂ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଯେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଧରେଇ ଦେଇ ବାହାରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ପିଲାଟା ବ୍ୟବହାର କଲେ ସିଏ ଆଉ ଅଭିଭାବକକୁ ଖୋଜିବ ନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ତା ପ୍ରତି ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ କର୍ମଶାଳା କରି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିବେଦନ ବି କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରିଚୟଟା ଟିକେ ଦେବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅନିତା ମଣ୍ଡଲ, ଓସ୍ତା କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କମିଟି ମେମ୍ବର ଏବଂ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ଆଉ ଆଜି କଟକରେ ଯେଉଁ ଲେବୁଲରେ ତ ଶିଶୁ ସୁରଭି ବୋଲି ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି, ତ ଏ ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚିତ गोटे जिनस मु कहवा बेसी कहबिनी गोटे जिनस कहवाक चाहिए जितेबले आमर गवर्नमेंट तरफ कौन भी कोर्स स्कॉलास्टिक एक्टिविटी को प्रोत्साहन दि जाऊ नथिला किंतु ओस्ता होची एमिति संघ जी कि प्रथम तर पिलांकर सर्वांगीन उन्नति करबा पई पिलांकर केवल पढ़ा नुहे ता सहित विभिन्न एक्टिविटी जमती नाच है गीत है कविता रहिला डिबेट रहिला क्विज रहिला जीके रहिला एमिति विभिन्न प्रकार एक्टिविटी जोटा को आम कोर्स स्कॉलास्टिक आईटा को वर्तमान गवर्नमेंट बुझिकी आमर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू होइछि ए सब सुरभि कार्यक्रम
कार्यक्रम किछि वर्ष पूर्वे आरंभ होइछि किंतु ओस्ता होछि एमिति संघ जे कि होछि प्रथम दिनरु बुझीथिला तेणु आज की नुआ नुहे ये होछि 42 वर्ष हेलानी एही पदक्षेप ओस्ता नै आसुछि जोथरे कि पिलांकर सर्वांगीन उन्नति हेई परिबो तेणु मु निजको आज डिस्ट्रिक्ट एजुकेटिव कमिटी मेंबर हापरे बहुत गर्व माने करूछि मु एही संघर गोटे सदस्य आउ एहाको आमे बहुत आगकू नबु आगामी दिन में बहुत भल भाव में आपको पालन करूँ तेणु ओस्ता ठू शिखी गवर्नमेंट ये टीचर मानू शिखिकी गवर्नमेंट सुरभि आउ विभिन्न प्रकार खाली सुरभि नुहे आपंकर बर्तमान आम नेशनल लेवल रे कला दिवस रे आम ओडिशा पुणे रे पिला जाइथिले नेशनल लेवल करने बहुत गुड़ा कार्यक्रम गवर्नमेंट करुच्ची किंतु ओस्ता होची तार होची कौन जन्मदाता से सब कार्यक्रम तेणु ओस्ता को सर्वप्रथम नमन धन्यवाद। परिचय मो ना विजय कुमार छत्र कटक ओस्ता शाखार मो संपादक। प्रथम आपण इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया को मोर स्वागत धन्यवाद। आमर एटा 42तम प्रकृति 46तम कोरोना एवं महाबात्या एवं 82 मसीहार बढ़ी जो 4 थर बंद होती तेणु आज समग्र ओडिशा रे सबू ब्लॉक जिले में प्राय सरीगला जिला आज प्राय लास्ट एवं 26, 27, 28 3 दिन आम राज्य में ओस्ता ऑफिस हम नया सड़क शिशु उत्सव महासमारोह हम एवं निश्चित भाव में आमर जो पदक्षेप नि ओस्ता तरफ 1979 मसीह यहाँ निश्चित भाव में सर्वग्राही समस्त द्वारा आदृत कारण केवल शिक्षक तार समस्या से केवल चिंतित नुह पिला अंतर्निहित गुणावलीर विकास करने से सतत चेष्टित एवं पिला भितर जो गुणावली अच्छी ताहार परिप्रकाश करने तार यही प्रकार प्रयास निश्चित भाव में आम कहूँ नूतन वर्ष आसूची पिला परीक्षा आम निश्चित भाव में पिला सर्वांगीन उन्नति पिलाने केमती भलरे पास करेंगे से प्रयास करुचु एवं कटक बर्तमान मिशन मेरिट चली मेरिट मध्यम आमर एक्स्ट्रा क्लास सब चली यहीटा ता भितर एक्स मास को पिला माने केंदी एंजॉय करेंगे से एक्स मास शिशुमेलाटी हुए। ब्रजकिशोर विश्वास शिशु हसिले दुनिया हसे आ शिशु कांदिले दुनिया भी कांदे यही आप्तवाक्य को ओडिशा माध्यमिक स्कूल शिक्षक संघ उष्टा प्रथमे अनुभव करी पिला भितर सुप्त प्रतिभार विकास पाई गोटे शिशु कलाकार हिसाब से शिशु साहित्यिक शिशु चित्रकर शिशु गाल्पिक एवं शिशु नृत्यांगना यहीपरि भाव में शिशु हिसाब से तार जो शैक्षिक वातावरण सहित ता भितर थिबा सुप्त प्रतिभार विकास करने ओडिशा माध्यमिक स्कूल शिक्षक संघ 42 वर्ष हेलाणी ए कथा करि आसुछि एवं एथिरे पिलामानंको सेमानंकर अंतर्निहित गुणावलीर विकास करने सहित सरकार जो कथा को प्रथमे संविधान प्रदत्त गणतांत्रिक मूल्यबोध को विश्वास करी जो कार्यक्रम रही से कार्यक्रम गुड़िक ये समस्त कथार रही पिलाटी कहार चाटुकार हब नहीं पिलाटी शैक्षिक वातावरण सहित स्वचिंतन तार रहिबो वैज्ञानिक मनोवृत्ति उद्रेक करिवो एवं गल्प माध्यम से अंचलर समस्या को से प्रतिपादन करिवो गीत माध्यम से तार समस्या गुड़िक सहित एवं से सांप्रतिक परिस्थिति को से अनुध्यान करिकरा लेखन आकार प्रकाश करिवो एवं नृत्य आकार अन्य मानकर मनोरंजन करने सहित सांप्रतिक परिस्थिति क्लेश दुख को अपसर करने चेष्टा करिवो ये समस्त कथा गुड़ी को ये ओडिशा माध्यमिक स्कूल शिक्षक संघ आरंभ करिछि ये जो कथा कि सरकार तांकर दीर्घ वर्ष भितर करें उष्टा से कथा कही एवं शिशु मानकर स्वास्थ्य रक्षा सहित शिक्षार किपरि उन्नति हम ए संगठन कार्य करुच्ची। आज कटक जिले में 15टी ब्लॉक रु समस्त 150 छात्र छात्री मैंने समस्ते आसीचंती एवं समस्त भितर सेमानकर बंधुत्व भाव बढ़ी सेमानकर जाति वर्ण श्रेणी संप्रदाय भितर सेमाने निजको ऊपर कोटी भाईचारा रे सेमाने आज कटकर यही जो भाईचारा सहर 1000 वर्षर भाईचारा सहर रे समस्ते एकाठी होती आगामी दिन में ये संसार को रक्षा करने एवं गोटे सुस्थ समाज गठन करने साम्यवादी चिंताधारा गणतांत्रिक मूल्यबोध रखी कार्य करने आज समस्ते शपथ नहीं एवं यह एक अभिनव प्रयास जहाँफल कि आगामी दिन में निश्चिंत भाव में सुनागरिक गढ़ी तोड़े सहायक हम यह उष्टा कर चलती। आज मुख्य अतिथि विशिष्ट साहित्यिक आमर श्रीजुक्त प्रशांत कुमार महांती महोदय अच्छा
ଏବଂ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ହିସାବରେ ଥିଲି ଏବଂ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ନାମକରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ଆଜିର ସନ୍ଦେଶରେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯାହା ସରକାର କରିନାହାନ୍ତି ଯାହା କେହି କରିନାହାନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ ଓଷ୍ଟା ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ଜାରି ରଖିବ ଏ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି।